नअवदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसके बी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन किराम, मोहब्बत बड़ा ही पुरकशिश और दिलफरेब जज्बा होता है, जिसके बाद बेरौनक जिंदगी में एक बहार सी आ जाती है। छोटी छोटी बातें इंसान को खुशियां देने लगती हैं और इंसान को जीने का एक नया हौसला मिलता है। और बेशक ये मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जिसके बाद इंसान बेशुमार मुसीबतों को किसी की जात के लिए बर्दाश्त कर लेता है और उस फर्द में दुनिया से लड़ने की एक गायबी ताकत पैदा हो जाती है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, हमारे माशरे के सफाक रस्म व रवाज, गलत और गंदी सोच, महदूद जहन, रंग व नस्ल के तजाद, खानदानी और माशरती निज़ाम जिंदगी अक्सर ही मोहब्बत को परवान नहीं चढ़ने देती और बाज़ औक़ात मामलात भी दायरा शरीयत क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से महबूब या मतलूब धोखा देकर राब्ता ख़त्म कर देता है। याद रखें, अगर मोहब्बत इंसान को हौसला देती है तो बेवफाई इंसान को तोड़ के रख देती है और उस फर्द में जीने का हौसला, मकसद और अमंग बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। आप खुद सोचें, जिस बंदे का मकसद फकत मोहब्बत हो, अगर उस मोहब्बत में धोखा हो जाए या साजिश हो जाए तो जीने का मकसद बचता ही क्या है। खैर नाज़रीन मोहतरम, जो कुछ भी है, इन मामलात में अल्लाह की गायबी मदद हासिल करने के लिए आपने या अल्लाह या रहमानों का मुराकबा करना है। इंशाल्लाह इस मुराकबा के बाद अल्लाह की ज़ात आपको सब्र, हौसला और दिली सुकून ज़रूर इनायत फरमाएगी और इंशाल्लाह माजी के मामलात रफ्ता रफ्ता आपको भूलने लगेंगे। ये वजीफा नाज़रीन ग्रामी बेहद जलाली और तिलिस्माती तसीर का हामिल है, जिसको आपने दर्जा झैल तरतीब पर करना है। नंबर 1, किसी को अपने दिल से निकालने का वजीफा करने के लिए साइल ने डेली की बुनियाद पर 2 रकात सलातुल हाजत नफल लाजमी अदा करने हैं। नंबर 2, किसी को दिल से निकालने का वजीफा करने के लिए आपने हस्बे इस्तिताअत सदका भी साहिबे ज़रूरत को लाजमी अदा करना है। नंबर 3, किसी को भूलने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 4, अगर मतलूबा फर्द के साथ आपका माजी आउट ऑफ लिमिट था या दायरा शरीयत से बाहर था, तब आपने 2 अदद नक्श नादेली भी मुश्को ज़ाफ़रान और अंबर के साथ लाजमी तहरीर करने हैं। इसकी वजह यह है कि अगर माजी तलख हकीकतों या गलतियों पर मुश्तमिल हो तो यही नक्श मुबारक आपको माजी की सोचों से महफूज करेगा। नंबर 5, किसी को दिल से निकालने का वजीफा करने के लिए साइल ने साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, डेली शावर लेना है और अच्छी कंपनी को तरजीह देना है। अजीज़ान ग्रामी, वीडियो के इस सेक्शन में हमने 3 अहम और बुनियादी नकात पर रोशनी डाली है। नंबर 1, अच्छी कंपनी को तरजीह दें। नंबर 2, डेली शावर लिया जाए और बावजू रहा जाए। और नंबर 3, नक्श नादेरी। ये 3 मुहर्रकात ही आपको किसी के दिल से निकालने के वजीफा में कामयाबी अनायत करेंगी। लिहाजा आपने किसी एक नुक्ते को भी हरगिज इग्नोर नहीं करना। इसी के साथ अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको इस वजीफा की तरतीब व तफसील और वजाहत फराहम करेंगे। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। सामीन ग्रामी, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने बाद नमाज फजर या बाद नमाज इशा किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब ना कर सके। इसके बाद आपने इसम अल्लाह को तसव्वर कर लेना है और आंखें बंद कर लेनी हैं। अजीज़ान मोहतरम, इस मुकाम पर आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है, ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन हालत सुकून में आ सके। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने इसम अल्लाह को तसव्वर करते हुए इसम या अल्लाह और इसम या रहमानों की तलावत शुरू करनी है। याद रहे, 10 मिनट के इस कुरानी अमल में आपकी तवज्जो पल भर भी इसम अल्लाह से गाफिल नहीं होनी चाहिए। जिस कदर आप तवज्जो के साथ ये रूहानी अमल फरमाएंगे, इंशाल्लाह उसी कदर पॉजिटिव नताइज आपको जरूर हासिल होंगे।
عزیزان محترم، یہ روحانی عمل آپ نے وقت کی ترتیب کے ساتھ کم از کم 21 روز تک لازمی جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ مولا نے چاہا تو آپ کی لائف ضرور نارمل ہوگی۔ ناظرین گرامی، اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو کسی کو دل سے نکالنے کا تعویذ یعنی نقش نادیلی کے بارے میں بتائیں گی۔ ویڈیو کا یہ حصہ کل ویڈیو کا مغز تصور کیا جاتا ہے، اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، بعض اوقات انسان کا ماضی تلخ حقیقتوں سے گزرتا ہے، یا محبوب یا مطلوب کے ساتھ معاملات دائرہ شریعت سے باہر ہو جاتے ہیں، یا پھر محبت کی اتنی شدت ہو جاتی ہے کہ انسان دوبارہ اپنی نارمل لائف کی طرف نہیں بڑھ پاتا۔ اس کنڈیشن میں وہ فرد بار بار پینک اٹیک، انزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، یا یوں کہنا بھی غیر مناسب نہ ہوگا کہ ایسے افراد پینک اٹیک ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ماضی بھی تلخ حقیقتوں پر مشتمل ہے اور آپ ان معاملات سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہتر عمل یہ ہے کہ نقش نادے علی لازمی تحریر کیا جائے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ ماضی میں کی ہوئی غلطیوں یا معاملات کو آسانی سے دماغ سے نکال پائیں گی۔ ناظرین محترم، علم روحانیت میں ہر مسئلے کا حل اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر ہوتا ہے، یعنی اگر معاملات میں زیادہ شدت نہیں ہے تو اوپر بیان کردہ مراقبہ ہی آپ کے لیے کافی ہوگا، لیکن اگر معاملات میں بے انتہا شدت ہے یا بار بار پینک اٹیکس ہو رہے ہیں، تب نقش نادیلی ضروری ہے۔ اس نقش مبارک کو لکھنے کے لیے ہم ایک اسکیچ اسکرین پر شو کر رہے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش نادیلی تحریر کر کے اپنی زندگیوں میں آسانی لا سکیں۔ اگر آپ کو اس معاملہ میں سلسلہ کی خدمات درکار ہوں یا آپ کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کسی کو دل سے نکالنے کا وظیفہ اور عمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔